Have you heard about this? No. When you in senior high school, have you heard about this one? Have you met this material? Forget. But you had first. Pernah ketemu sama ini? Pernah. What do you remember? What did you remember about this one? Can you suggest this? Can you guess this? What about it? Can you guess? Ya, ya, makasih Pak. Can you guess it? What about? If close is what about? It's real. In Indonesian, if close is pengandaian. What is pengandaian? What do you know about pengandaian? Ever you imagine something? Have you ever imagined something? Have you ever imagined something that would be happen to you? Eh? Have you ever imagined something that will happen to you? Pernah? Pernah? Pernah nggak kalian memikirkan sesuatu yang kira-kira bakal terjadi? Pernah? Mikirin apa? What do you imagine? Traveling? And then have some iPhone, a new iPhone? Or what else? What what did you imagine? Kamu pernah berharap apa? Ada? Banyak. Okay. About your imagine and about your imagination to go to flash when traveling first. Are you are you get the goals? Did you get the goals about your wish? Kamu dapat nggak sesuatu yang itu? Harapannya. Traveling dapat. Apa yang kamu dapat? Apa yang kamu inginkan dapat? Ada sesuatu yang kamu tidak dapat? Ada. Apa? What is it? Jodoh. Ah, atau apa? Atau apa? Ada ya? Oke, yang penting ada. If you failed about your wish, are you regretted? If you failed, do you know failed? What is failed? Yeah. If you failed about your wish or about your imagination, are you regretted? Regret, do you know regret? Menye, menye, menyesal. Regret is menyesal. Are you regret? When something didn't happen to you, are you regret? Nyesal nggak kira-kira kalau misalkan sesuatu yang kamu bayang-bayangin gagal? Nyesal nggak? Kesel, nyesel. Kalau kamu pas lagi nyesel, what do you say? What do you say? Contoh nih gini. Lu saya pengen pergi main. Kita contohnya Indonesia ya. Kalau dari tadi bapak bahasa Inggris ulang-ulang aja kalian ya. Contoh Indonesia gini. Duh, saya pengen main nih. Kita ambil satu tempat Majalengka. Duh, saya pengen main nih ke Majalengka. Tahu Panyawo ya? Sudah pernah ke sana? Yang pernah cung? Dikit orang. Duh, saya pengen main ke sana nih, ke Panyawo ya. Di dalam perjalanan kamu
Kamu banyak banget trouble. Ban bocor. Satu, bensin habis. Nyasar. Bakal bilang apa kamu? Nyesel. Kira-kira ngomongnya gimana? Duh. Terus kalimatnya apa? Kalau aja tadi saya nggak mau niat main ke sini, pasti nggak bakal nih begini. Yes, benar. Itu yang disebut dengan pengandaian. Oh, yes. That is if close. That is if close. But the type if close, it's too much. There is four type in if close. So for today, I will explain about this one. Nah, before we go to about the type, I will tell you about the type first. There are four types of conditional sentence. Ada empat tipe tuh di dalam conditional sentence. Conditional sentence, okay? It is sometimes called the if clause. Nah, conditional sentence atau kalimat kondisional ini biasa disebut dengan kalau klausa if atau pengandaian. It is formed by two clause. It is formed by two clause. What is form? What is form? Form apa ini artinya? Terbentuk. Good. It is formed by two clause. Ini terbentuk dari dua klausa atau dua is. Nah, dua dua kalimat. Klausa is sentence. The former clause expresses the condition while the latter indicates the result of that condition or vice versa. The former clause expresses the condition. Nah, satu klausa itu mengkondisikan satu kondisi dan satunya itu hasilnya. Ada satu pengandaiannya dan ini result. Itu dua kalimatnya. Oke, kita sebut kalau gini aja kalian nggak paham. Next. Ini materinya waktu dari tahun ke tahun Bapak belum pernah ngerubah PowerPoint-nya, jadi jadul banget ya. Type. This is type 0. You have to remember type 0. Type 0, type 1, type 2, type 3. There is 4 type. Start from 0. And this is the first type 0. For the first, we use this type of a condition to express a universal truth. Apa tuh? What do you know about truth? Kalian pernah main truth or dare? What is a truth? Oh, it's there. Kejujuran. Oke, universal truth, kejujuran atau kebenaran. Type 0 is condition to express a universal truth. Kalau kalian kondisinya menyesal atau mengandai-ngandai sesuatu yang memang itu adalah nyata terjadi, kamu pakainya yang ini. Tipe 1. Tipe 0. Nah, what is the form? The form is the present simple tense is used in both the main clause and the subordinate clause. Now you have to remember for the type 0, you use a simple tenses. Use simple present tenses. Okay? Present simple tenses. You use it. You have learned about this one. Yes. Belajar kan kalian simple present in the first English class? Yes. Ngetes ah. For the first, this is the advance, okay? You meet me in English for advance, so you have to what is it? You have to remember about the tenses. Have you first of the present simple? Yes. Okay. Present simple is used to present simple is used to hmm,
Hmm. Is used to ditambahin S. Oke, ada S, ada to be. But what is the fact for present simple used to be? Present simple is used to be for today. Used for today. Used for daily activity. Used for something church. Used for what else? Habitual action. Your habits, yes, your habitual action is used to present simple. Or anything else that happened today, you use this one. You use present simple. Okay. For example, Najwa, Najwa mana? Najwa, Najwa. Have you breakfast today? Have you breakfast today? Do you know breakfast? Yeah. Have you breakfast today? Yes. Have you lunch? Tadi, but okay. Oke, Bapak mau nanya. Uh, what food do you eat? Yes. Use present simple. I what do you eat for lunch? I eat rice and chicken. Okay, good. I eat rice and chicken. Karena subjeknya I sendiri. That is include in plural. Okay. When plural met with a verb, that's it. Plural, there is no s or es at a verb. Okay. Why? Kenapa? No, plural. Plural is not tunggal. Tunggal is singular. Karena tidak suka s. Kamu tidak suka s, Najwa? Suka deh. Okay, plural is have a what is it? Have a couple. Plural is have a couple. We call it. Kalau plural itu adalah orang-orang yang udah punya pasangan. But a singular is jomblo. When a singular meet a verb, there is have to plus with es or s. Kalau kaum-kaumnya yang jomblo, itu ketemu sama verb, wajib banget ada tambahan s or es. Oke? Okay? Jelas ya? Contoh. Ketika Najwa tadi bilang, I eat rice and chicken. Oke, kalau misalkan Bapak tanya, Del, tadi Najwa makan apa? Nah gitu. She eats. Si-nya siapa? Eats-nya siapa? Makan. Makan. Rice and chicken. Kalau tadi Najwa jawabnya I eat, tapi ketika orang ketiga menceritakan she eats. Ya. Singular ketemu sama verb tambahin s or es. Kalau plural, orang yang udah punya pasangan, kamu udah punya kan? Dah. Itu nggak usah ditambahin pakai s, oke? Jelas ya? Itu simple present. Bapak ngetes di sini dulu sebelum kita jauh. Kenapa? Kalau kalian di situ belum paham, sulit. Oke, back to the type zero. The present simple tense is used in both the main clause. Both is dua-duanya. BOTH. Ya, BOTH both the main clause. Dua-duanya pakai simple present. Mau di main clause or di subordinate clause. Okay, this is the the example.
Kelihatan? Oh, gede banget ya. Kelihatan banget. If you have water too, berapa nih? 100. 100 or 1000? Or 10? 100, 1000, billion, 100. 100. 100. Okay. 100 Celsius. It boils. Artinya apa? Mhm. Memanaskan. Derajat. Itu mendidih. Itu mendidih. Boils itu mendidih. Kalau bahasa Sundanya ngetak. Hah? Tahu? Kamu pernah pernah masak air, tapi jangan di dalam ketel, di dalam panci. Di kompor kan. Boils itu adalah sampai meletup-meletup, sampai ngabulak. Nah, itu boils. Nah, ngabulak. Meletup-meletup-meletup, nah, itu boils. Oke? Fakta? 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 Beneran? Benar? Fakta? Fakta? Ini beda. Ini beda. Kalau kamu masak air sampai 100 derajat, yes, bakal ngetak, bakal mateng. Iya. Fakta? Yes. Kalau fakta, kalau fakta, berarti you have to use this type zero. That's the function, oke? Okay? Fungsinya adalah type zero adalah mengungkapkan sebuah fakta. Oke, di sini ada rumusnya. Ada ini dulu. If you have, kalau atau jika itu kamu harus banget pakai itu. Oke, kita bedain dulu. Nah, posisi, Pak. What about the position, sir? If clause first or subordinate first. Bapak mau jelasin di sini. You have to find the if clause first. If clause, yes. If a clause. Ini if clause. Kalimat pengandaiannya. Dan ini main clause. Main clause. It boils. Pak, what about the position? Ini bisa dibolak-balik. Contoh gini. Kalau ini kan kita pakainya if clause dulu baru main clause ya. Bagaimana kalau main clause dulu baru kita ke if clause? Kira-kira kalimatnya bakal bagaimana? Indonesia dulu deh. Dibalik. Kan ini kalimatnya jika kita memanaskan air sampai 100 derajat, itu akan mendidih. Bagaimana kalau dibalik? Dibalik. Switch. Water will boils up, koma, if apa? Iya, if clause-nya apa sebutin? If, if, iya jika, itu jika. If apa? Contoh, kan kita posisinya gini ya, ini if clause dulu baru main clause. Tapi kita balik nih, main clause dulu baru if clause. Water will boils up, koma, if you heat water to 100 derajat Celcius. Gitu. Nah, bedanya kalau misalkan kamu pakai if clause dulu baru main clause, itu ada koma sebagai pemisah antara if clause dan main clause. Tapi kalau main clause, kita langsung sambung ke if clause, there is no comma. Oke? Jelas ya? Remember this one. Posisi if clause sama main clause itu bisa dibolak-balik if up to you. Jelas ya? Oke. Next, karena type is to eat. Nah, ini ada exercise. Kita langsung tebak-tebakan aja, nggak usah ditulis. If it bla 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 rain. Rain itu apa? Kata kerja or not? There is rain is a verb or no?
Hmm, hmm, hmm. If it blah 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 rain heavily, our house blah 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 leak. Kira-kira apa? It rainnya berubah jadi apa? Hujan. Heavily apa? The hujan deras. Kalau rain heavily itu hujan deras. Karena heavy itu berat. Berat itu bisa diutamakan kalau sesuatu benda kayak mobil, truk besar itu heavy. Kalau kalau hujan itu deras. Nggak mungkin hujan berat. Bolong dong dunia kita kalau hujan berat. Oke? Okay? If it yes heavily our house what is leak? Coba cari di kamus. What is leak? Bocor. Our house bocor. Apa tuh? Rumah kita bocor. Leaks. Kenapa pakai extra? Itu kan our. Our kan sama aja kita. Tapi yang dijelasin adalah rumahnya. Rumah berarti masuknya adalah ke benda. Benda kalau di subjek berubah jadi it. Berubah jadi it. Benda itu sudah pasti it. Hewan udah pasti it. Manusia wah, masa kan? Manusia ya ada dia, ada A, ada U, ada D, ada W. Oke. Dua. If we bla 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 put ice in the sun, it bla 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 melt quickly. It what? Mhm. It it melts. Kenapa? Oke, kalau we itu kaumnya plural, kalau it itu kaum-kaum yang jomblo. Jadi kalau yang jomblo kudu ditemenin sama sudah dingin makin dingin. Oke, nah ini yang disebut dengan fakta. If we put ice in the sun, jika kita what is put? Oke, meletakkan apa? Ice di oke, it itu what is smells? Oke, meleleh quickly apa? Secara cepat. Fakta. Oke, ini yang disebut dengan type zero. Pakainya dua-duanya harus pakai simple present. Tiga. If we don't feel. Kenapa Pak? Baca ya yang kalimat main close-nya. Tapi nggak apa-apa. We kenapa tetap sih? Karena kaum plural. If a dog bla 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 see stranger it bark. Do you know bark? Menggong. Oh. Kalau ada anjing ketemu sama orang asing, itu bakal menggonggong. Kalimatnya gimana? If a dog. Okay, good. Sees. If a dog sees stranger, it barks. Oke, good. Fakta kan, kalau ada orang asing, itu pasti menggonggong. Nah, ini type zero. Next. Gandeng banget ya. Ini jadul banget soalnya. Type 1. Kita masuk di type 1. Tadi type 0. Type 0 is fact. Type 1. This type of condition is used for present or future activities which are likely to happen. What it means? Mhm. Mhm. Future nanti, sedepan nanti. Mhm. Which are likely to happen.
Oke, jadi apa itu type 1? Kalau tipe 0 tadi udah pasti langsung ya, truth. Kalau type 1 belum terjadi atau mungkin terjadi. Which are likely to happen. Kejadiannya ini hampir 70% terjadi. Oke. Nah, that's the difference for the forming of sentences, yes. For the type of 0 type, both of them use present simple. But in the type 1, we use the present simple tenses in the if clause. Okay. In the if clause, we use a present simple. And the main clause, we should use the shall, will, can, may plus infinitive construction. Contohnya gimana Pak? Gini. If you work hard, you will success. 70% terjadi ya? Benar? Benar nggak? If you work hard, jika kamu, you will succeed. Kamu bakal sukses. If you don't work hard, you, ini kan positif ya. If you work hard. Kalau Bapak kalimat gini, if you don't work hard, you if you don't work hard, you nganggur. Oh, what is like this nganggur? If you can, kalau dia nggak kerja keras, dia bisa sukses emang. If you don't work hard, jika kamu tidak kerja keras, you idle. What is idle? Nganggur. Oke. Jadi kayak gini, if you don't work hard, you will. Pakai will dulu, pakai shall dulu, pakai can dulu, pakai may dulu. Ini, pakai ini dulu coy. Ya, setelah subjek, oke itu dulu. You will be jobless. What is jobless? Nganggur. You will be idle. Nganggur. You will not success. Begitu. Tergantung kalimatnya. You have to understand about the sentence. Oke, jelas. Jadi type 1 itu tujuannya adalah mengungkapkan 70% itu bakal terjadi jika dia melakukan. Oke, jelas? Jelas ya? Contoh kalimatnya gini lagi. Kalau kita balik ya, future dulu sebagai main clause, baru kita ke if clause. Contoh kalimatnya gini. I will marry as soon as possible if apa? Bapak udah kalimatnya yang main clause ya, berarti kalian tinggal yang if clause. I will marry as soon as possible if pakainya present. Karena yang main clause-nya itu udah pakai future. Ciri future itu ada shall, will, can, may. If kamu bakal nikah cepat kalau punya jodoh. If I have a couple. Oke. Kalau apa? Kamu bakal nikah cepat kalau apa? Kayak I will marry as soon as possible if I reach. Ini future if clause-nya pakai present. Kamu bakal nikah cepat kalau apa lagi?
punya jodoh, kaya, apalagi. Ya, pokoknya begitulah. Type 1 itu menggunakannya pengandaian yang sekiranya 70% bakal terjadi. Penggunaan kalimatnya untuk main clause-nya itu pakai future, untuk yang if clause-nya pakai present. Dan posisinya ini bisa dibolak-balik. That's up to you. Itu terserah kamu. Mau main clause dulu, mau if clause dulu. Yang penting dua-duanya harus ada sebab akibat. Oke, good. Next. Oke. Nah, ini yang tadi Bapak contohin nomor satu. If you bla 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 work hard, you bla 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 fail. Kira-kira apa nih? If you. Not, you have to understand about the sentences. Mhm. You can cannot fail. If you don't work hard, you jika kamu you will fail. Bisa pakai will, bisa pakai can. It's up to you. Yang penting pakai future. You will fail. Number two, you have to understand about the sentence first ya. Baru bisa nentuin. If it blah 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 rain, I blah 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 come and meet you in the car. Oke, if it rain bisa dibolak-balik. Kalau pakai doesn't berarti yang I-nya pakai doesn't. Kamu kan pakainya yang it doesn't rain. Berarti jika ini nggak hujan kan? Nah, berarti yang pasangannya apa? I will come. If it rains, nih yang Bapak salah nih. Benar yang kamu ya. If it doesn't rain, jika ini nggak hujan, I will come. Kalau nggak hujan, ya saya main. Ini kurang doesn't ya. Tapi kalau pakainya rains yang punya Bapak, if it rains, pasangannya kalau hujan datang nggak? Nggak. Jadi I will yes begitu. Jelas? Nomor tiga. If it. Ini bisa kalimat positif negatif, it's up to you ya. Bapak cuma ngasih exercise aja biar kalian paham. If it bla 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 when tomorrow. Tomorrow adalah besok. I bla 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 stay at home. I will stay at home. Oke, okay, good. Jadi intinya harus ada sebab A. Kalau tipe zero tadi apa? Apakah type 1 harus sebab dua-duanya sebab akibat sebetulnya. Tapi 70% terjadi. Oke. Okay. Itu tipe 1. Mau next lagi? Atau sudah puyeng? Type 2. Insyaallah. Type 2. This type is used for present or future activities which are unlikely or impossible to happen. Kalau tadi 70%, kalau type 2 itu sekira-kira 40%. Impossible. 30 sampai 40% ketika kamu membayangkan sesuatu itu kayaknya impossible untuk terjadi. Kayaknya ini nggak mungkin nih terjadi. Jadi kalau misalkan kalian ngandai-ngandai gini nih, duh saya punya uang segini nih, ketemu Agnes bisa enggak ya? Ketemu Agnes bisa enggak? Nonton konser Agnes bisa enggak ya? Bisa jadi Agnes kalau ada duitnya. Oh,
Nah, kalau ini bentuknya 40% ya 30 sampai 40% itu kayak kayak model aduh likely unlikely impossible to happen aja gitu. Oke. Nah, forming about the tensesnya kalau yang tipe satu itu main clause-nya pakai future, if clause-nya pakai present. Kalau type 2 ini we use that past simple past tense, oke. In the if clause, simple past tense the if clause, and for the main clause, you have to use should or would plus infinitive. Do you know infinitive? Jangan sampai infinitive nggak tahu nih. Infinitive is a verb. Infinitive is verb one. Apa tuh? Infinitive itu verb satu contohnya. Eat, run, jump. Begitu-begitu. Go. Terus read. Lagi drink, study, write, count. Do you know count? Menghitung ya. Itu juga termasuk infinitive. Infinitive itu adalah verb satu. Nah, for the main clause, you have to add the should or would plus infinitive construction. Contoh. Contoh-contoh. If you ask me, I would help you. If you ask me, I would help you. Kalau aja kamu nanya saya nolong kamu. Faktanya nggak nanya, jadi saya nolong kagak? Happen kagak? Itu yang dimaksud 40% terjadi. Kayak model gini, kamu, aku dapat nilainya 80, kamu bisa 100. Ya kalau kamu nanya saya pasti bantu kamu. Kayak gitu deh. Karena udah terjadi. Oke, kejadian yang udah terjadi, kita bahas ulang. Seperti itu. Itu bahas-bahas tentang fakta. Nah, ini yang dimaksud dengan if clause-nya, you use a simple past tense. Use simple past tense. For the main clause, you have to add would or should. Tergantung kalimatnya, kamu pakai yang mana. Jelas ya? I would help you. Saya akan aduh. Kalau should itu artinya apa? Seharusnya. Yuk kita bikin bareng-bareng kalimatnya yang pakai should. Kira-kira gimana? For the main clause. Kira-kira gimana? I should. I should apa? I should come. Saya seharusnya datang ke mana? I should come to the campus misalkan ya. I should come to the campus. If saya seharusnya datang ke kampus. If there were not trouble. There were ya. They were not a trouble in my own way. Apa tuh? Saya seharusnya pergi atau datang ke kampus jika tidak ada masalah di jalan. Faktanya ada masalah. Datang ke kampus nggak? Hah gitu. Oke. Terus bebas. Pokoknya antara main clause sama if clause itu bebas switching. Mau kamu pakainya if clause dulu boleh, baru main clause. Mau main clause dulu boleh, setelah main clause langsung dilanjut sama if clause. Tapi bedanya, kalau setelah main clause, penulisan if clause-nya itu tidak ada koma. Jadi misalkan, contoh yang kita bolak-balik ya, kita balikin yang ini aja nih. Kalau yang ini kan if clause dulu baru main clause. Ya, kalau setelah if clause, ini harus wajib banget ada tanda koma. Kalau misalkan dibalik, ini komanya nggak ada. I would help you if you ask me. Udah.
Sebagai penanda bahwasanya ini if close, ini main close, ada koma. Kalau kamu pakainya if close dulu baru main close. Tapi kalau dibalik, main close dulu boleh, Pak? Boleh. Karena kalimat pengandaian itu tidak ada batasan. Yang penting struktur forming dari tensesnya kamu pakai. Mau type 0, type 1, type 2. Oke? Jelas. Next. Macet. Nah, ini yang tadi. If I blah 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 be a bird, I blah 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 fly everywhere. If I be, jika saya menjadi burung kan ini ya gitu. To be apa? Benar-benar. Bapak nggak kedengaran wordnya. If I were a bird, I. Oke, good. I would fly everywhere. Faktanya kita manu bukan bu kejadian nggak? Nggak kejadian kan? Impossible kan? Tapi ini bisa dilaksanakan. 40%-nya ini bisa terlaksana. Kita naik pesawat. Benar? Benar. Ya dong. Lanjut nomor 2. If you bla 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 tell me the truth, I bla 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 give you some. Jika aja kamu jelaskan ke saya faktanya, saya bla 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 memberikan kamu. Ini kaum gibah nih begini. If you told me the truth, I I would shoot dua-duanya. Boleh ketiga. Would might give. Pokoknya bebas terserah ya. Tiga. If there sorry, if there was a typhoon tomorrow, I I I I could be atau I would be, I should be, bebas terserah. Yang penting polanya seperti itu. Oke, sampai sini dulu jelas. No, be is infinitive. To be equivalent with a verb. Ya, to be itu mirip dengan verb. Kita bahas balik lagi materi waktu semester 1. Simple present divided to form, yes. Ingat gak? Simple present divided to form. Remember? Use a verb and use non-verb. That's divided to form. For verbal itu udah pasti jelas lah kalau kaum verbal itu pakai verb. Non-verbal is used to be, yes. Nah, to be was, were, and be dan lain sebagainya itu equivalent with a verb. So when you do a tuval, do tuval, next, ya next, nggak tahu lah, next agendas for tuval, you don't. I hope you can you can remember this one and you nggak apa ya nggak ngerasa kebingungan gitu. Kalau misalkan ini ketemu sama to be nih, ini satu kalimatnya apa, verbnya yang mana? When you find a non-verbal tenses and the question asks to you what is the verb? The verb is to be. Contoh kalimatnya gini. I am a teacher. What is the verb? Am. Jangan sampai lupa. To be is equivalent with a verb. Oke? Jelas ya? Sampai sini dulu. Any question? No. Lanjut. Lanjut. Kayaknya nggak kekejar nih.
Let's play in easy mode. Ini pasang-pasangin ya, matching. Match the answer. I give you 10 minutes. 10 minutes. Langsung tulis jawaban aja, nggak usah ditulis. Karena ini cuman ngetes. Langsung tulis jawaban. Misalkan number one with A. Satu dengan pasangannya A. Nomor dua pasangan sama F. Misalkan gitu. Langsung gitu aja. Dua F, satu E misalkan gitu. 10 minutes to go. Finish? Wih, cepet. Number one. If I were taller. I would have. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H, and F. Let's check. Okay, good one. Number two. I would buy a new computer. If I had A, B, C, D, E, F, G. Okay, good. Number three. How would you feel if you lost your job? B. Pinter. Number five. Sorry, number four. If you could visit any country in the world. 8. Okay, good. 5. He would be really upset. Upset itu apa? Ke marah atau terkejut? Oke. Okay. He would be really upset. Bla bla bla. The theft. What is a theft? Pencuri. I would marry him tomorrow. If I would, he really love me. Okay, if I tough ya, dibacanya tough, kan tough. Tough, he really love me. Okay, 7. I would forgive you if you apologize. If I didn't feel so ill. Pardon me. Oke, good. Nah, itu caranya. Yang penting yang kalian harus pahami adalah type 0, type 1, type 2. Udah ya. Nah, sekarang 12. Ini kita skip saja. Let's skip this one. Skip aja, bukan pilihan dia. This is the last time. Because this course have to finish till 3:30 ya, bener nggak? 3:30 ya? Yeah. 3:30. Type 3, and this is the last type. This type, the only type of condition which deal with past situation. Dua-duanya pakai simple past. The action, dua-duanya pakai situasi yang telah lampau. The action mentioned didn't really happen. Ini 0% banget. The action mentioned didn't really happen. Ya.
Ya, ini the type 3 ya. The action mentioned didn't really happen. Aksi yang dimention ya di dalam satu kalimat itu sebetulnya tidak terjadi. Hanya pengandaiannya aja nembak gitu. Halo, heeh, gitu ya. Itulah kenapa type 3 ini disebutnya yang nggak terjadi banget gitu. We use the past perfect tense. Nah, type 3 ini agak rumit. We use the past perfect tense in the if clause. If clause-nya pakai past perfect and the main clause-nya pakai should, would, have plus past participle. Past participle adalah bentuk dari verb ke ketiga. Kalau infinitive verb satu. Oke, contoh. If I had time last year, I would have joined the student union. Ada dua kalimat ya. If clause-nya pakai apa tadi? If clause-nya pakai apa tadi? Past perfect. Past perfect. Ciri dari past perfect adalah subject had verb 3. Itu past perfect. Oke. Ini ada tambahan should, would, have past participle. Sama juga verb 3. I would have joined. Joined itu adalah bentuk past participle. Nah, di sini, if I had time last year, I would have joined the student union. Jika saya dulu punya waktu, tahun lalu ya, saya akan bergabung dengan student union. Pada kenyataannya, dia udah lulus. Dan dia juga tidak bergabung dengan hima. Student union itu hima ya. Jadi dua-duanya menceritakan kejadian yang telah lampau. Jadi ini impossible banget terjadi. Oke, karena menceritakan di if clause-nya lampau, di main clause-nya lampau. Jadi ini bener-bener nggak terjadi. Kayak ini type 3. Jadi kalau misalkan gini, nonton konser Agnes, konsernya udah. Nah, jadi kalimat pengandaiannya pakai yang ini, gitu kan? Itu jadinya udah. Ya, udah terjadi lagi. Tapi, kalau misalkan Agnesnya kan tur nih se-Indonesia, kelewat nih Cirebon, oh udah di Cirebon mah, tapi adanya di Jakarta. Pakainya tipe berapa? Tipe 2 karena 40% bisa oke, jelas ya? Oke. Tapi kalau misalkan kita udah di Jakarta nih, udah di Jakarta, nyusul Agnes, kita pakai tipe berapa? Bisa jadi type 0 dan bisa jadi type 1. Tergantung situasinya. Kalau kamu bisa sampai nonton pakainya tipe zero, kalau kamu cuman ya hujan nggak jadi, pakainya type begitu. Oke, jelas ya? My exercise. Ini pakainya yang type 3 ya. Remember, dua-duanya menceritakan kejadian yang telah lampau dan juga kalau yang kalimat if clause-nya pakai apa tadi? Past perfect. Kalau yang main clause-nya pakai past participle, tapi di depannya harus ada should, would, plus have. Okay. If it blah 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 rain yesterday, I blah 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 stay at home. Mhm. I should, would, have stayed at home. Faktanya, if it had rained yesterday, I should have stayed at home. Faktanya, faktanya berarti kemarin panas. Kan di sini gini, it had rain yesterday. Kalau aja kemarin itu hujan, berarti faktanya panas. Oke, jelas ya. Dua, sorry, yang pertama dulu. Berarti dia main atau enggak? Main keluar atau di rumah? Nah, gitu.
Oke, menceritakan yang udah terjadi, ya udah, impossible kan? Gitu. Number two, if the principal blah 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 allow us to supervise the toxin food poisoning blah 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 occurred last Friday. Okay, us to supervise the toxin food poisoning occurred. Food poisoning wouldn't occur, have occurred. Kenapa? Coba artiin. Kenapa Cameron? Coba artiin dong. Apa tuh artinya? Mhm. Faktanya. Faktanya tidak boleh mengawasi. Yang kedua, oke, begitu. Jelas? Jelas. Nomor tiga, headlines. Boleh should, boleh would have joined to fight for better hygienic conditions. Apa nih artiin? Mhm. Terus saya akan bergabung untuk bertarung lebih baik untuk kondisi yang hygienik. Oke, jelas. Faktanya dia bergabung nggak? Enggak. Kondisinya kalah atau enggak? Kak, kalah karena dia nggak bergabung. Begitu. Oke, ini conclusion. This is a conclusion. Ini nanti after this one, Bapak seperti biasa bakal kirim apa namanya tuh link buat remembering the material ya. Karena this is prepare for non apa non regular. Itu ya. The conclusion. The type 0 is for the truth. In if clause, you have to use present simple, and the main clause you have to use a present simple. Dua-duanya pakai present simple karena fakta. Oke. Okay? Type 1, this is probable situation. 70% terjadi. If clause use present simple, main clause pakainya future. Use a future. Type 2, unlikely to happen. There is 30 till 40% to happen ya. If clause you use past simple atau simple past tense, and in amount main clause you have to use would plus infinitive tense or pakai verb one. Setelah would pakai verb one. Boleh would, boleh should ya, seperti tadi. And the last type 3, this is impossible situation in the past. Ini no, 0% to happen. Karena kejadiannya udah terjadi. Jadi kita cuma bisa mengandai yang sudah terjadi, itu type 3. If clause you have to use past perfect, and in main clause you have to use would plus have plus past perfect. Okay. Okay. Finish for today.